अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चिकन कढ़ाई तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन ये जो मैं बनाने लगा हूँ ये वाली आपने शायद पहले ना खाई हो। इतनी मज़ेदार होगी, इतनी ही टेस्टी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे बनेगी। सारी चीज़ें मैंने पहले से ही लगा के रख दी हैं। आज मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दूं कि हमें ये मज़ेदार सी जो चिकन कढ़ाई है इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलें फिर सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि हमें किन चीज़ों की और कितनी ज़रूरत है, उसके बाद फिर आराम से चिकन कढ़ाई बनती रहेगी। सबसे पहले 1 किलो चिकन ले लेंगे। हड्डी वाला लेंगे तो आपका जो कढ़ाई है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बोनलेस जो होता है उससे कढ़ाई इतनी मज़ेदार नहीं बनती। सुरख मिर्च आधा चम्मच लेंगे, ज़ीरा काली मिर्च 1 चम्मच हो जाएगा, नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच। टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद, इनको मैंने धो के अच्छी तरह चॉप कर लिया है। 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, फ्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास है 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने लंबा काटा हुआ है, और अदरक इसको भी मैंने लंबा चॉप किया है, और सब्ज़ धनिए के कुछ पत्ते हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इधर आएँ तो यहाँ पे है 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और 6 से 7 दाने सब्ज़ इलायची के जो हम चाय में डालते हैं, जिससे चाय हमारी बड़ी खुशबूदार बनती है। 1 चम्मच है गरम मसाला पाउडर, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है 100 ग्राम के करीब घर का बना हुआ मज़ेदार सा दही। तो आए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन ले लें और इसमें मैं डालूँगा सबसे पहले जो हमारे पास है 1 किलो चिकन। तो ये देखें, बड़े आराम से हम चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन हमारा इसमें चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे आग जला देंगे और फ्लेम जो है उसको हाई रखेंगे। ऑयल डालेंगे, आप जितना चाहें ऑयल डाल सकते हैं। नॉर्मली मैं इसमें ये जो मेरे पास बड़ा चम्मच है लकड़ी वाला, ये 3 चम्मच या 4 होंगे राउंड अबाउट जो मैं इसमें डालूँगा। तो ये हो गया जी हमारे पास ऑयल। मैंने वैसे ज़्यादा ही डाला है। अब ऑयल और चिकन थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, इसमें चिकन को 2-4 मिनट फ्राई कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। चिकन हमारा पहले था थोड़ा थोड़ा पिंक, और अब हो गया है ये वाइट। वाइट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसको हल्का सा फ्राई जो किया है। नमक 1 चम्मच हमारे पास था, इसको हम इसके ऊपर इस तरह छिड़क देंगे, सारे का सारा ही ऐसे, और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। 5 मिनट इसको करेंगे हम हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह फ्राई। अच्छा जी, फ्राई करते हुए ध्यान रखना है कि आपका गोश्त चिकन का टूट ना जाए। तो ये देखें बिल्कुल सही है, और नीचे भी ना लगे। तो ये देखें बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिला के है, ये दोनों चम्मच, 2 ही चम्मच लहसुन और 2 ही चम्मच अदरक, यानी टोटल 2 चम्मच है एक एक करके। तो ये हमने इसमें डाल दिया। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, लेकिन ये अभी इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कोई 1-2 मिनट भून लेंगे लहसुन और अदरक में। लहसुन और अदरक में थोड़ा सा हमने अपने चिकन को फ्राई कर लिया है, खुशबू आनी शुरू हो गई है। 3 अदर टमाटर पहले आपको बताए थे, चॉप कर लिए हैं, डाल दें इसमें। ये लें। तो यहाँ पे टमाटर हमारा तकरीबन इसमें मेल्ट हो रहा है। अब आती है बारी मसालों की। तो मसाले सारे ही इसमें डाल देंगे। ये क्या, ज़ीरा प्लस थोड़ी सी काली मिर्च के दाने हैं, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, इसके साथ धनिया पाउडर, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जी अब हमारा काम है
اس کو کور کر دینا. کور کر کے جب تک چکن نہیں گلتا اتنی دیر تک پکائیں گے. آلموسٹ تقریباً کوئی 6-7-8 منٹ لگیں گے. تو یہ ہم نے اس کو کور کر دیا ہے. فلیم میں نے ہائی ہی رکھی ہے اور کچھ دیر بعد میں کور ہٹا کے اس کا دیکھتا بھی رہوں گا کہ ہمارا چکن نیچے نہ لگے. پانی اس میں بالکل نہیں ڈالا. جو آئل ہے یا چکن نے جو پانی چھوڑا ہے نمک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہی صرف چل رہا ہے. تو ہائی فلیم کے اوپر ہی فی الحال کوکنگ ہو رہی ہے. تو ملتے ہیں کوئی 5-7-8 منٹ بعد. یہاں پہ چکن ہمارا تقریباً گل چکا ہے اور 100 گرام دہی اب اس میں ڈال دیں گے. یہ دیکھیں ہم نے اس کو 8-10 منٹ جو ہے وہ پکایا تھا. ساتھ اس میں ڈال دوں گا وہ 1 چمچ جو گرم مسالہ ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا یہ والا. اور اس کو اب ہائی فلیم پہ ہم نے پکانا ہے. یہاں فلیم بالکل بھی لو نہیں کرنی اور ساتھ اس کو بڑے آرام سے پیار سے آپ نے اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے. اور مسالہ اور دہی اچھی طرح جب پک جائیں گے تو پھر ہم آخری چیز اس میں ڈالیں گے. تو بھی آئل جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. بلبلے جب بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دہی بالکل گریوی بن چکا ہے اور آئل باہر نکل رہا ہے. فائنل پہ سبز مرچیں، سبز دھنیا اور ادرک جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہے ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے. یہ دیکھیں اس طرح. اور اب کیا کرنا ہے ہم نے، اب ہم اس کو پہلے ہلکا سا مکس کریں گے ایسے بڑے پیار کے ساتھ. اور جب یہ اس طرح ہلکا سا ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم فلیم جو ہے وہ کر دیں گے بالکل لو. جیسے چاولوں کو دم نہیں دیا جاتا اس طرح کی فلیم کر دیں گے. اور اب ہم اس کو کور کریں گے. اور 3 منٹ پورے تقریباً صرف 3 منٹ جو ہے بالکل دم والی آگ کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے. اس سے ادرک، سبز مرچ اور دھنیے کا جتنا بھی ٹیسٹ ہے وہ سارا چکن میں چلا جائے گا اور پھر چکن انگلیوں سے کھانے والا ہوگا. انگلیاں چاٹیں گے آپ، اتنا مزیدار چکن بنے گا. چکن ہمارا بالکل ریڈی ہے سرو کرنے کے لیے. اس کو نان کے ساتھ کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، لنچ میں کھائیں یا پھر ڈنر میں. امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی. ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مسٹ ہے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اور ملتے ہیں پھر ایک نئی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.